Hi guys, for today's video, tuturo ko sa inyo guys kung paano mag-install ng Kali Linux sa kahit anong Android phone, no? So ito guys, ito yung sample natin, no? Pwede na kayong kung ano gawin nyo dyan. So una guys, download muna tayo ng Termax na dito sa F-Droid. Yan, download nyan APK. So, ayan guys, naka-download na kasi ako. So, cancel ko na lang yan. Ayan, install natin yan. Sorry, mali. Install natin yan. Ganyan, package installer. Tapos, ayan. Since naka-install na guys, hindi ko siya install. So, make sure na F-Droid yung gamit nyo na Termax. Tapos dito guys, ayan. Type natin tong ano na to, code na to, apt-get update. Yan. So, apt-get upgrade. So, ayun yung pinakauna guys. Yes lang guys. Tapos yes ulit. Tapos pag may lumabas ulit na ganyan, yes ulit. So, yan. Tapos na. So, next naman na code. Ito. Clear muna natin. Space natin yung code dito. Ayan. So, lalagay ko na guys sa description yung mga code na pinipaste ko dyan, no? So, next, ito. Ayan. Tapos next. Yes lang guys, no? So, next. Ayan yung code. Medyo mahaba. So, yan sa description guys, no? Tapos next. Tapos next, ls natin. Tapos ayan yung file. So ito na. Buksan na natin, no. Ayan guys, install full. So dito guys, so medyo matagal lang to guys, no, kasi nasa ano siya, 2 gig guys, 2 gig to. So ayan, pinoward na natin. So yan, extracting root fs. So antayin lang natin yan guys. So pwede na tayong mag-proceed guys muna sa pag-install ng ano, ng NetHunter Store. So yan, bibigay ko na lang yung link guys ng NetHunter Store APK. Tapos install natin yung APK na yan. Yan. So once na ma-install natin guys, diretso open na natin yan, no. Yan, open natin. Tapos yan, ayun yung mga repositories nya. So kailangan natin guys yung itong ano, NetHunter Kex. Install natin yan mismo dun sa NetHunter Store. Okay, maliit lang naman yan. Then install. Setting tayo, allow natin yan, no. Allow natin. Antayin natin konti. Yan, tas okay. So yan, may install na natin siya guys, no. Yan, install na natin. Click install. Yan, so okay na to guys, no. Open na natin. So next, allow natin yan. Huwag muna natin galawin yan. Punta tayo ulit sa Termax. So yan, na-install na guys, no. NH lang guys. Tapos exit muna natin pala to. Type exit. Tapos guys, ito, mag-set tayo ng password. So NetHunter Kex password. Kahit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang 6 character kasi siya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 natin. Tapos ulit-ulit. So no natin to, no. Click no. Tapos yan. Okay na guys, no. Pwede natin i-open NetHunter Kex. So yan na. So ayan guys, disregard nyo lang yan, no. Tapos punta na tayo guys sa ano, sa ano natin, sa client, NetHunter client. So babayaan nyo lang yan guys, no. Ayan. Tapos yan, type natin dito yung password na nilagay natin kanina. Tapos click connect.
So ayan na guys, connected ka agad, no? So ayan, nasa Kali Linux na kagad tayo. So try naman natin dito sa RBNC. So ayan, type natin yung port nya, localhost. Tapos yung port nya kasi 5901. Tapos any name, kahit anong pangalan guys, no? Tapos yan, connect na natin. So okay lang. Tapos yung password kanina guys, so 123456. So yan na guys, pwede sa RBNC guys, no? Ayan, kung gusto nyo medyo maganda yung picture guys, pwede nyo i-set yung yung high graphics, no, sa picture mode, picture quality. So ito naka-automatic lang kasi to. So okay na okay din guys dito sa RBNC. Smooth siya gamitin. Try ulit natin guys sa sa dito sa NetHunter Kex. So yan na guys, no. Ayan, tatry natin yung nya. Ayan. So yan yung mga application nya guys, no. Yan guys. Kahit ano pwede nyo gawin na dito guys, no. Parang naka mini computer ka na. So mag-install ka na lang ng Bluetooth keyboard mouse. Meron ka na mini computer, no. So yan, magagawa nyo na kahit kahit na mag-command kayo dyan or mag-run kayo na application. Yan. Tulad nito, ayan, mga application ng Kali Linux. Tapos pwede pa kayo mag-install ng application na gusto nyo. Kung gusto nyo mang-hack. Tapos ito yung nya, yung terminal nya. Tapos yung browser yan. Pwede kayo mag-browse, no, kahit ano. So ganoon lang guys. Maraming salamat guys sa panonood sa aking YouTube channel, and sana may natutunan kayo sa video na to. Subscribe lang.